इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। हाज़रीन मोहतरम 59वीं सालाना तकरीब सही बुखारी और मकाम सहाबा कॉन्फ्रेंस में आप तमाम अहबाब को अहलन व सहलन मरहबा खुशामदीद कहते हैं। आप इस वक्त तीसरी नशिस्त में मौजूद हैं और इस नशिस्त में पाकिस्तान के जलीलुल कदर खुतबा उलमा और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी इंशाअल्लाह शिरकत कर रहे हैं। कबल इसके कि इस नशिस्त का बाकायदा आगाज किया जाए, मैं गुजारिश करता हूँ हमारे शोबा हिफ्ज़ के वो तलबा जिन्होंने इस्नाद वसूल करना है वो बरामदे में दाएं जानिब तशरीफ ले आए। इसी तरह तजवीद के वो तलबा जिनके दरमियान सनदें तकसीम होना है उनसे भी गुजारिश है कि आप भी बरामदे में दाएं तरफ तशरीफ ले आएं ताकि जब आपका नाम पुकारा जाए तो आप बरवक्त बगैर किसी ताखीर के जो है वो अपना इनाम कर ले। अहबाब गिरामी इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं पाकिस्तान के अजीम कारी। और अगर मैं ये कहूँ कि किरात के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहलुल हदीस को जो मकाम अता किया उनमें से एक जिनका किरदार है और जिनकी हुस्न सौत से लोग मुतासिर हैं और जिनके किरात इस फन में महारत से लोग मुतासिर हैं, एक अजीम नाम मोहतरम कारी अल मुक़री अब्दुस्सलाम अज़ीज़ी हफ़िज़हुल्लाह तआला आपके सामने मौजूद हैं। आपकी तिलावत से इस तीसरी नशिस्त का आगाज किया जाता है। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप कुरान मजीद की आयात तिलावत फरमाइए और ताकि इस तीसरी नशिस्त का आगाज हो सके। मोहतरम कारी अब्दुस्सलाम अज़ीज़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजन वजअल फ़ीहा सिराजन वजअल फ़ीहा सिराजन वक़मरन मुनीरा। وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن
لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين
يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا إلا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون وإذا مروا باللغو مروا كراما
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر صدق الله